Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome everybody. I am Dr. Amjad Ali and today I am going to deliver lecture number 26 for the course of Advances in Human Resource Development and Management. Before proceeding further, let me give you the review of the last lecture, lecture 25. Actually, we have started our discussion on HRD process model, and in the last lecture we have started our discussion on the implementation of training or HRD प्रोग्राम. इसे हम इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, इसे हम डिलीवरी कह सकते हैं, और इसे हम एक्चुअल कंडक्शन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम या कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये कह सकते हैं. Here we have discussed what are the different training or HRD delivery methods. Here we have discussed learning pyramid. Learning pyramid में हमने कहा कि जो बेस पे होते हैं learners, जो new learners हैं, novice learners हैं, they are less experienced, so they may get easily confused or anxious. So if we are required to adopt a method whereby we have to give them instructions. So instruction based method should be adopted for new learners, for younger learners who can become very easily confused or anxious. Because they feel under stress, they feel tense, so we are required to give them instructions. Or the moment they are experienced and they move to the upper portion of this learning pyramid that we have discussed in the last lecture, they are more experienced, so we are to train them through certain experiential methods. अब हमने इंस्ट्रक्शन से हट के उनको एक्सपीरियंशियल मेथड या एक्सप्लोरेटरी मेथड्स के थ्रू हमने उनको ट्रेन कर, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस, they are at a fast pace and they can pick the information and they can actually learn very quickly because they are now experienced. So this learning pyramid tell us that for learners who are at their initial level, we are to adopt an instruction based program, and for experienced learners who are more confident and who are more knowledgeable, we are to adopt certain experiential or exploratory method to learn or to train these people. Well, this learning pyramid that we have discussed in the last lecture also revealed that we can arrange training for new learners in larger groups. Larger groups में हम train कर सकते हैं initial learners को, but in order to train certain executives who have achieved their certain higher level positions, we are to train them in smaller groups. तो छोटे ग्रुप्स हमने बनाने हैं एक्सपीरियंस लर्नर्स के लिए, जिनको हमने देनी है एक्सपीरियंशियल मेथड्स के थ्रू ट्रेनिंग, और we can create larger groups for novice learners. So नोवाइस लर्नर्स के लिए हमने इंस्ट्रक्शन लेड प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, जिसमें आप उनके लिए कोई लेक्चर अरेंज कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और इस तरह की कुछ और चीज़ें कर सकते हैं. कंप्यूटर बेस्ड हमारे पास ट्रेनिंग भी हो सकती है नोवाइस लर्नर्स के लिए. और जो एक्सपीरियंस लर्नर्स हैं, हु आर कॉन्फिडेंट, हु हैव मोर नॉलेज, वी आर रिक्वायर्ड देम to train them through certain experiential methods. They may be certain role playing or business games, or through simulations, or through certain outdoor activities. Well, this was something about learner pyramid. Then we have started our discussion on basic training method and how we can classify these basic training methods. Well, we said that there are three different types of training: on-the-job training, classroom training, and computer-based training. We have discussed on-the-job training in the last lecture, where we discussed that there are job instruction training and there are job rotation. We can also include in this list counseling and mentoring and on-the-job training possibilities.
Well, within on-the-job training, we have discussed job instruction training, whereby we said that actually we are to train these new employees through a procedure that is comprised of 4 stages. So first of all, we are to prepare them for the task, then we are to present the task, and we are to let them practice on this task, and finally we are to take the follow-up on the performance of that very new employee. اور اس میں ہم نے جاب روٹیشن میتھڈ پڑھا. جاب روٹیشن میتھڈ میں ہم اس کے روٹیٹ کرتے ہیں the employee, the given employee in different departments, so that this person can learn functions of various departments, not by the way of instruction but by the way of observation. So this method is actually used for certain first line managerial positions, or this may be used by new employees, management trainees جیسے لیتے ہیں بینک سے ڈفرنٹ آرگنائزیشنس, تو ان کو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے فنکشنز سکھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اینڈ اور ڈفرنٹ یہ ریسٹورنٹ اگر ایک ہے, اس میں جو نئے امپلائیز, جو نئے ٹیم لیڈرز آتے ہیں, تو ان کو ڈفرنٹ ریسٹورنٹ کے فنکشنز سکھائے جاتے ہیں بائی میکنگ دیم ٹو ریلیٹ تھرو آؤٹ دا ریسٹورنٹ. تو اس میں بلنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے آرڈر کیسے لینا ہے, آرڈر سرو کیسے کرنا ہے, آرڈر پلیس کیسے کرنا ہے, کچن میں سارے جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, یہ سارے ان کو یہ آن جاب روٹیشن کے تھرو سارے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. دین ہم نے ڈسکس کیے کلاس روم ٹریننگ. تو کلاس روم ٹریننگ میں فرسٹ تھا لیکچر. لیکچر میں 1 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. سو دس از اورل پریزنٹیشن آف material subject matter to the larger number of participants. It involves heavy portion of one-way communication. There is lesser stress or focus on two-way communication. اور questioning کا portion اس میں بہت کم ہے, discussion کا portion بہت کم ہے. It's a straight away lecture. اور یہ ہم نے کہا کہ lecture method is the most widely used training method. اور پھر اس میں ڈسکشن میتھڈ ہے, اسی کی تھوڑی سی ماڈیفکیشن ہے لیکچر کی. تو اس میں اٹ انوالوز 2-way communication between trainer and trainee and among trainees. So because it focuses on heavy portion of discussion, so trainer is required to be expert in terms of asking certain questions, so that all of the participants may be dragged into the discussion and may be utilized. Their experiences of the trainees may be utilized in order to be beneficial, in order to have fruitful discussions. The experiences of all of the participants should be actually brought into the discussion. Within this classroom training, the third method was the use of audio-visual media. It was actually categorized into 3 different groups. One was static media, where we were only using certain slides. Transparencies use کرتے تھے, جیسے پاور پوائنٹ کی سلائڈز ہیں. تو یہ کہ اسٹیٹک میڈیا. ڈائنامک میڈیا میں we make use of voice and video. تو ہم certain رول پلیز کی ویڈیوز شو کر سکتے ہیں, کچھ ہم اور ان کو انفارمیٹری یا ڈاکومنٹری شو کر سکتے ہیں, جس میں ہم اس کی اورینٹیشن کر سکتے ہیں ود دا آرگنائزیشن. اور تھرڈ تھا اس میں جی ٹیلی کمیونیکیشن میڈیا. تو یہاں پہ ہمارے پاس آپشن تھی ٹو لنک پیپل تھرو ٹیکنالوجیکل equipments who are located in different parts and geographically وہ ڈسپرسڈ ہیں, ان کو لنک کیا جا سکتا ہے. اور اسے ہم کہتے ہیں جی teleconferencing or video conferencing. So it is basically the use of telecommunication equipment or devices. Well, in the last lecture we have discussed on-the-job training methods and 3 methods within this classroom training: lecture, discussion, and audiovisual media. Now we are to discuss rest of the classroom training approaches and computer-based training approaches in today's lecture. So here we are going to have our discussion on learning objectives for the current lecture. So in this lecture we are to discuss classroom training methods. Here we would be discussing certain experiential methods. اس میں included ہیں جی case study method. اس میں ہم ڈسکس کریں گے بزنس گیمز اینڈ سیمولیشنز. اس میں ہم رول پلیز ڈسکس کریں گے, بیہیویئر ماڈلنگ, آؤٹ ڈور ایجوکیشن. اور اس کی لاسٹ کیٹیگری ہے جی
जो हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग और थर्ड वन है when within this computer based training we would be discussing computer aided instruction. We are to discuss certain intelligent systems that are using computer assisted instructions, and we would be discussing certain internet based training models. At the end we are to choose a training method out of the available option that we have discussed in this lecture and in the last lecture. So starting with the lecture, we are to discuss out of the classroom training. We are to discuss first of all under the classroom training. In the last lecture we have discussed three methods. One was lecture method, the other one was discussion method, and the third one was the use of audio visual media. Well, all of the three training method within classroom training devices were actually focusing primarily on presentation of training content. तो उसमें ज़्यादा focus था presentation of training content, and in all of these three training methods, classroom training methods, the learner was generally assuming a passive role in the learning process. तो उसका role क्या था? पैसिव रोल था. जैसे हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में कि एक थी हमारे पास लर्निंग की डेफिनेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियरिस्ट, और दूसरे पास हमारी लर्निंग की डेफिनेशन थी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ cognitive scientists. So behaviorists believe that they would define training, they would define learning in a way that learning would occur when there is a relatively permanent change in behavior. Well, cognitive scientists would believe or would define that learning is when there is a relatively permanent change in cognition. ठीक है ना. तो डिफरेंस क्या है? चेंज इन बिहेवियर एंड चेंज इन कॉग्निशन दैट वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन सर्टेन प्रीवियस लेक्चर्स. और उसमें हमने ये डिफ्रेंसिएशन बताई थी कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच कॉग्निटिव अप्रोच में, बिहेवियरिस्ट अप्रोच में उसका रोल था क्या? कंट्रोल किसके पास था? एनवायरनमेंट में. कंट्रोल किसके पास था? ट्रेनर के पास. और जबकि कॉग्निटिव में कंट्रोल किसके पास था? लर्नर के पास. अब लर्नर ने खुद अडॉप्ट करना है अपने लर्निंग स्टाइल को, और लर्नर ने खुद डिसाइड करना है कि व्हाट आई वुड बी लर्निंग एंड हाउ आई एम टू लर्न. सो द प्रीवियस मेथड्स lecture, discussion or audiovisual method were focusing on a passive role of learning, where the control of learning was actually in hand of the trainer or environment. जबकि हमारे पास जो cognitive approaches हैं वो कहती हैं कि control किस पास है? learning के point of view से learner के पास. So here from the perspective of these cognitive scientists we are to discuss certain एक्सपीरियंशियल अप्रोचेस. एक्सपीरियंशियल अप्रोचेस में हमने कहा कि हमारे पास ये केस स्टडी मेथड है. वी हैव केस स्टडी मेथड, बिजनेस गेम्स एंड सिमुलेशंस, वी हैव रोल प्लेइंग, behavior modeling and outdoor education. Well, first of all let us have a discussion that what experientialists believe. So they believe that effective learning is an active experience that challenges the skills, knowledge and belief of participants. तो ये क्या है जी? Effective learning would be involving an active experience on the part of participants. Active experiences जब तक नहीं होंगे participants के, तब तक उनकी learning नहीं होगी. और वो कौन से experiences that actually challenge their skill, knowledge and beliefs. जब तक इनकी चैलेंज नहीं हो, स्किल, नॉलेज, बिलीफ्स या एटीट्यूड या एबिलिटी चैलेंज नहीं होगी, दे वोंट बी एक्चुअली गोइंग टू लर्न. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू प्रेजेंट challenge to these participants by actually engaging them into various activities. Well, experientialists also believe that effective learning is accomplished by creating a contrived, आपने क्या है? एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, सिचुएशन एक डिजाइन करनी है, बाय क्रिएटिंग अ कंट्राइव्ड येट रियलिस्टिक एनवायरनमेंट. एक आपने सिचुएशन क्रिएट करनी है जो खुद आपने डिजाइन की है, क्रिएट की है, बट दैट इज स्टिल रियलिस्टिक एंड दैट इज बोथ चैलेंजिंग, वो चैलेंज करे उसको, एंड साइकोलॉजिकली सेफ, उसे सेफ होना चाहिए, उसमें कोई किसी के लिए रिस्क का कोई एलिमेंट और हार्म नहीं होना चाहिए, उसे हर लिहाज से सेफ होना चाहिए. सो एक्सपीरियंशियलिस्ट बिलीव दैट
Effective learning would involve active experience that challenge their skills, knowledge, and beliefs of participants, or effective learning is accomplished by creating a contrived yet realistic environment that is both challenging and psychologically safe. Well, third belief that learners bring to the learning environment a set of accumulated knowledge and learning methods. तो अब जो लर्नर्स आते हैं वो ये सिंपल आप उसे नट्स एंड बोल्ट्स नहीं कंसीडर करेंगे, आप उसे मशीन्स या कंप्यूटर कंसीडर, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, वो जीते जागते इंसान हैं. सो दे ब्रिंग विद देमसेल्फ a set of accumulated knowledge. तो उनके पास भी नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस है, उनके पास भी अपनी कह ले के कुछ ऐसी स्किल्स हैं, उनके पास चीज़ें जो वो शेयर कर सकते हैं, that can be beneficial, that can be fruitful for the current topic under discussion. और उनके आपने नॉलेज को कह ले के टैप करना है, एक्सप्लोर करना है, ग्रैब करना है, एंड they actually come with a variety of learning methods. So आपने ये भी देखना है हर एक learning method क्या है and how we can make them a good learner. तो हर एक के learning method, learning style different हैं और उनके life experiences different है. So you have to acknowledge all of these things. अच्छा, ये थे हमारे पास different options. ये experiential methods में 5 हमारे पास options हैं जी. Now we are to discuss all of these 5 training methods one by one. So starting with this case study method, well, it helps trainees learn analytical and problem solving skills by presenting a story about people in an organization who are facing a problem or decision. तो यहाँ पे क्या है जी, here trainees would be learning analytical and problem solving skills, analytical and problem solving skills. और ये कैसे सिखाई जाती हैं, because here we would be presenting a story. क्या जी, एक स्टोरी या एक केस हम उसको प्रेजेंट करेंगे, उन सारे ट्रेनिंग्स को हम एक स्टोरी प्रेजेंट करेंगे about people in an organization who are facing a problem or decision. They are facing a dilemma. They are to take decision at a particular time. प्रोडक्ट A लॉन्च की जाए, प्रोडक्ट B लॉन्च की जाए, इस मंथ में लॉन्च की जाए, नेक्स्ट मंथ पे लॉन्च की जाए, इसकी प्राइस क्या डिसाइड की जाए, 2 डिफरेंट आपके पास लोन की ऑप्शंस है, तो कौन सा लोन अवेल किया जाए, ठीक है. 2 आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं ऑर्डर डिलीवरी फुलफिल करने के, ठीक है, वो कौन सा मेथड है, आपकी सप्लाई चेन कौन से मोड्स यूज करें. सो दीज मे बी डिफरेंट decisions that are to be taken by the people of an organization. So you would be presented, you would be actually given information regarding the situation, regarding the organization, regarding the people or manager, and you would be told your position in the organization. So you would be actually by taking into account all of the given information, you are required to take decision. So here cases may be real or fictional, ठीक है. तो केसेस रियल ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिक्शनल हो से ऑल डिजाइंड, ठीक है ना, उसमें कोई कहीं पे रियलिटी का नहीं है, कंपनी भी फिक्शनल है, उसकी सिचुएशन भी फिक्शनल है, बट इट रिप्रेजेंट सर्टन रियल एनवायरनमेंट, लेकिन वो केस हुआ नहीं है. रियल वो है जो केस हो चुका है. वेल, केसेस कैन बी स्टडीड बाय इंडिविजुअल्स आर इन स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है ना. तो इंडिविजुअल्स मे बी रिक्वायर्ड टू solve these cases, or they may be required to solve cases in small groups. Well, this approach assumes that employees are most likely to recall and use knowledge and skills that are learned through a process of discovery, ठीक है ना. तो हमें वो चीज़ें याद रहती हैं जो हम खुद अपने क्या लाइक हिट एंड ट्रायल से करते हैं, हम फेल होते हैं, फिर हमें पता चलता है हाँ जी ये चीज़ जो हमने खुद डिस्कवर की ना, दिस इज़ अ मेथड टू एक्चुअली डिसाइड अबाउट एनी पर्टिकुलर आप कह लें बिलिंग मेथड हो सकता है, आप इनवाइसिंग का मेथड हो सकता है, डेटा कलेक्शन का मेथड कोई भी हो सकता है, जो आप खुद अपने कह ले अपनी एफर्ट से सीखते हैं, अपनी डिस्कवर करते हैं जो चीज़, वो वहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं लर्न करने के, ठीक है ना. फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपने जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई आप डिसीजन ले सकते हैं, पैकिंग से रिलेटेड. सो जो चीज़ आप खुद करते हैं सेल्फ डिस्कवरी के बेस पे जो आप करते हैं, देयर आर हाई चांसेस ऑफ लर्निंग.
Well, case study method involves rational problem solving process and it includes, देखिए ये rational problem solving process है और इसमें क्या चीज़ें हैं. It identify and restate important facts. Out of the entire case, we are to identify and restate important facts. उसमें से facts हम identify करेंगे. We are to draw inferences from the facts. ठीक है ना. हमारी इक्विटी क्या है, हमारे पास कैपिटल क्या है, उसमें लॉन्ग टर्म डेट कौन सा है, शॉर्ट टर्म डेट कितना है. तो ये डिफरेंट डिसीजन की बेस पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसको हमने असेस करना है कि कौन सी ऑप्शंस ली जाए. नाउ वी आर टू स्टेट द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स इन गिवन इंफॉर्मेशन से इन्फ्रेंसेस लेने हैं और उसमें से प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करने हैं. जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं. Then we are to take alternate solutions लेने हैं and then we are to state the consequences of each solution. ठीक है ना. each solution की consequences हमने बतानी कि अगर हम ये लेंगे लॉन्ग टर्म डेट की तरफ जाएंगे तो इसकी क्या consequences, अगर हम शॉर्ट टर्म डेट की तरफ जाएंगे इसकी क्या consequences है, अगर हम इक्विटी रेज करेंगे तो ये रिजल्ट में सामने आएगा. At the end we are to determine and support a course of action. ठीक है ना. अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन में एक कोर्स ऑफ एक्शन लें. एंड फाइनली वी आर टू सजेस्ट व्हाट माइट हैव बीन डन डिफरेंटली, कि इससे डिफरेंट क्या हो सकता था. ठीक है. तो ये क्या है, डिफरेंट स्टेप्स हैं दैट आर इन्वॉल्व विद इन दिस केस स्टडी मेथड. नाउ वी आर टू डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ केस स्टडी मेथड. वेल, केस स्टडी इफ इट इज डन इन ग्रुप इट कैन कॉज ग्रुप थिंक. ग्रुप थिंक में क्या होता है कि एक ग्रुप मेंबर ने जो चीज़ कह दी ना, अब दूसरा मेंबर उस पर सोचेगा नहीं, सिंपल उसने ही कहना है क्योंकि मेरे ग्रुप मेंबर ये चीज़ के इसलिए मैंने इसे सपोर्ट करना है. सो वी मे एक्चुअली डिसकंटिन्यू रैशनल थिंकिंग बट वी मे स्टार्ट सपोर्टिंग आवर ग्रुप मेंबर्स. तो फिर क्या हो गया, हम इफेक्टिवनेस या रैशनैलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कॉन्सेंसस की तरफ. दैट मे अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Well, case study method focuses too much on the past. तो ये चूंकि पिछले हम केसेस उठाते हैं जो हिस्ट्री में हो चुके हैं, तो it focuses too much on the past or it may not resemble with the current environmental situation or current environmental actors or factors that are present. It limits the teaching role of the trainer. अब केस स्टडी दे दिया तो सबने अपना अपना सॉल्व करना है, तो ट्रेनर तो आराम से बैठा है ना. So it limits the teaching role of the trainer. Well, it reduces the learner's ability to draw generalizations. अब ये क्या एक केस है ना, तो आप उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं. You cannot see that where or in which industry it can be applied or in which firm we can also apply the same solution. So because it focuses only a single case, एक organization या एक department के ऊपर फेस कर, so it lacks the element of generalization of this problem or of the situation that you are going to solve. Well, here quantity of information, it involves quantity of interaction among learners against quality of interaction with the trainer. तो आपस में उनकी ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, वो बार बार चीज़ें डिस्कस करते हैं. जो क्वांटिटी ऑफ इंटरेक्शन तो देती है लेकिन क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन उसमें कम होती है. क्वालिटी तब भी आएगी जब आप एक्सपीरियंस लोगों से, ट्रेनर से, जो आपके पास एक्सपर्ट है उसके साथ डिस्कस करेंगे. Well, cases often lack realistic complexity and immediacy or urgency. तो इसमें क्या है जी, केसेस तो रियल भी हो सकते हैं, फिक्शनल भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें सारी चीज़ें तो नहीं आ सकती. उसमें तो कुछ फैक्ट्स आएंगे ना. अब रियलिटी में तो आपने थाउजेंड फैक्टर्स कंसीडर करते हैं. आप अपने जूनियर्स को, बॉस को, पीयर्स को, कस्टमर्स को, मीडिया को, जनरल पब्लिक को, कम्युनिटी को, हर चीज़ को फोकस कर रहे हैं. फाइनेंसिंग को, मार्केट को, HR, हर चीज़ को. लेकिन अब केस में तो वही गिवन इंफॉर्मेशन है, सो इट लैक्स रियलिस्टिक कम्प्लेक्सिटी और उसमें आपने फौरन डिसीजन लेना था. इसमें आप डिस्कस करके एक 2 घंटे या दूसरे दिन आके डिसीजन लेते हैं. सो इट लैक्स an element of complexity and urgency. Well, here trainees may caught up in the details of the situation at the expense of focusing on the larger issues and concepts. तो इसमें क्या होता है कि आप वही इशू की डिटेल्स में चले, निटी ग्रिटीज में चले जाते हैं, आप
اس کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں چلے جاتے ہیں اور جو اس کا اوور آل امپیکٹ ہے, جو اوور آل اسیسمنٹ ہے, جو اس کا اوور آل ایک ہولسٹک جو ہے چیز, آپ اسے اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لارجر ایشوز اور کانسیپٹ اس کے جو ہیں, اس کے جو انوائرمنٹ پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے, جو بزنس پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے, اس کا جو فیوچر ہائرنگ میں امپیکٹ ہو سکتا ہے, فیوچر فائنینسنگ پہ, وہ آپ اگنور کر دیتے ہیں. آپ اس چیز کی ڈیٹیلز مائنر چیزوں میں چلے جاتے ہیں. سو اٹس ناٹ یوزفل. ویل trainee cannot question assumptions and positions taken by the author of the case. تو اس نے کیوں assumptions اور وہ ساری چیزیں کی ہیں, ہم اسے question نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں جو ٹرینر ہے وہ کیا کرتے ہیں, they may actually get involved all of the participants into a discussion whereby they can ask different situations and they can ask these assumptions and positions taken by the case author. اور اس میں یہ ڈفرینٹ اس کا کرٹیسزم ہے. سم میں بی اوور کم بائی دا ایکسپرٹ ٹرینرز اور سم اسٹل دیر وڈ بی پریزنٹ سم آف دا ایلیمنٹس آف دا کرٹیسزم دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ ہیئر. سو دس واز کیس اسٹڈی میتھڈ. Now another method within experiential training method is business games and simulations. ٹھیک ہے, تو let us see what are these business games and simulations. Well, these business games and simulations are designed to produce or simulate processes. یہ کیا کرتے ہیں, processes کو simulate کرتے ہیں یا produce کرتے ہیں. processes کو events and circumstances that occur in the trainee's job. تو جو trainee کی job میں چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو کر کے دکھاتے ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسی چیزیں ہم ڈیزائن کرتے ہیں جس میں وہ سارے ایونٹس, سچویشنز, وہ سارے کہلے کا پروسیسز, وہ سرکمسٹانسز اس میں امبیڈ ہوتی ہیں, بلٹ انٹو ہوتی ہیں. ہم اس ساری چیز کو پروسیس کرتے ہیں, اس ساری چیز کے اوپر ہم پریکٹس کرتے ہیں. اینڈ دا سیم تھنگ, سیم سرکمسٹانسز, سچویشن, سیم ایونٹس پروڈیوس ہوتے ہیں اور ان سے ہم لرننگ ہماری ہوتی ہے اور بیک وی میں اپلائی اٹ آن دا جاب. اس کی ٹرانسفر لرننگ کے بھی اس میں چانسز ہوتے ہیں. ہیئر ٹرینیز کین ایکسپیرئنس دیز ایونٹس ان اے کنٹرول سیٹنگ. اب کنٹرول سیٹنگ میں اس کے ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں. یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک ہوتی ہے فیلڈ میں کام کرنا, ایک ہوتا ہے لیب میں کام کرنا. فیکٹری ہیں وہ ایکچولی فیلڈ ہے. جو کمپیوٹر لیب ہوتی ہے کیمسٹری کی یا انجینئرنگ کی جو لیب ہے وہ تو لیب ہے, اس میں ٹیسٹ رن ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ رن ہوتے ہیں کہ یہ اس کیمیکل کو ملائے تو کیا چیز بنے گی, جبکہ اسے ماس اسکیل پر پروڈیوس کرنا ہے یہ تو فیکٹری کا کام ہے. تو یہ جو بزنس گیمز ہے, سیمولیشن, یہ لیب کے انوائرمنٹ دیتے ہیں, یہ ریئل لائف کے انوائرمنٹ نہیں دیتے. بٹ they provide these trainees that they can actually see or they can actually experience these events in a controlled setting. تو ان کو پریکٹس دیتے ہیں, ایک لیب کے انوائرمنٹ دے دیتے ہیں, جو ریئل لائف انوائرمنٹ ہے وہ ان کو جا کے آرگنائزیشن میں ہی ملے گی. Well, these are intended to develop or refine problem solving and decision making skills of participants. تو اس کا فوکس ہے on problem solving and decision making skills پہ. ٹھیک ہے, well they focus primarily on business management decisions. تو اس کی فوکس کیا ہے, بزنس مینجمنٹ ڈیسیجنس پہ ہے کہ what are the decisions that are to be taken by the manager in a real business. اس نے کون سے ڈیسیجن لینے ہیں اور وہ کیسے ڈیسیجن لے گا, اس پہ ٹائم پریشر ہے, اس کے اوپر ڈفرینٹ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ سائڈ سے فورسز ایکٹ کر رہی ہیں, اس سے ان ساری فورسز کو کیسے مینیج کرنا ہے اور کیسے اپنا ڈیسیجن لینا ہے. دس کین بی ایکچولی لرن تھرو دیز گیمز اینڈ سیمولیشن. اچھا, اس میں دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک ہم کہتے ہیں اکوپمنٹ سیمولیٹرز. تو اس میں جو پائلٹس ہیں یا ایئر کنٹرول جو مینیجرز ہیں, جنہوں نے ایئر کنٹرول ٹریفک کنٹرول کرنی ہوتی ہے, ان کو اس طرح اکوپمنٹ سیمولیشن دی جاتی ہے کہ سیم انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے اور اس پہ وہ بیٹھ کے لرن کرتے ہیں. دے آر ٹو ٹیک دا سیم ایکشنز بٹ ود ان اے کنٹرائبڈ سچویشن. This is a situation that is produced in a controlled setting. اس میں ریئل کی ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو ریئل لگتا ہے لیکن وہ ریئل نہیں ہے. آپ نے سمپل وہ ساری چیزیں کرنی ہیں جو ریئل, آپ جب پلین فلائٹ کریں گے تو اس میں وہی چیزیں ساری ہوں گی. تو اس میں سارے آپ کے ڈیسیجن ہوں گے, آپ کی
سپیڈ کیا ہے, ونڈ کی سپیڈ کیا ہے, الٹیچیوڈ کیا ہے, اینگل کیا ہے, ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اور اب اس میں یہ تو ایک پائلٹ کی ہے, اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ ٹریننگز ہوتی ہیں اکوپمنٹ سیمولیٹر کے تھرو. تو اس میں ایک ہے الیکٹرانک سیلز رجسٹر سسٹم. آپ نے یہ ریٹیل سٹورز دیکھے ہوں گے, تو اس میں جتنے بھی اب ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا, شاپنگ کر کے ایک باسکٹ میں لے کے آتا ہے کسٹمر, تو اس کی سارے جو آئٹمز ہوتے ہیں ان کو سکین کیا جاتا ہے, اور سکینر کے تھرو وہ ساری چیزیں انٹر ہو جاتی ہیں اس کے کمپیوٹر سسٹم میں, اور اس کے اوپر پرائس آ جاتی ہے, اس کے پروڈکٹ کی ڈسکرپشن آ جاتی ہے, پروڈکٹ کوڈ آ جاتا ہے, اور اس کی کوانٹٹی آ جاتی ہے, اور پھر اس کی ٹوٹل بھی کر دیتا ہے وہ سارا سسٹم. اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرانک سیلز رجسٹر سسٹم. ویل دیز ور ٹو ڈفرنٹ ایگزامپلس. ایک پائلٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ایک یہ جو سیلز رجسٹر ہوتے ہیں, کیش کاؤنٹرز ہوتے ہیں, اس جو کام کرتے ہیں ان کو ٹریننگ ہم دے سکتے ہیں, اور بھی اس طرح ڈفرنٹ سچویشنز ہیں. ویل equipment simulators are mechanical devices that require trainees to use the same procedures, movements and decision processes. They would use the equipment back on the job. تو وہ جو equipment کے اوپر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, that would require the same procedure, movements and decision processes that would be used that we use in the similar way back on the job. تو جاب میں جیسے یوز کرنا ہے اسی طرح کی انوائرمنٹ میں ان کو ساری چیزوں کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. And now they are able to perform all of the things in this controlled setting. They are ready to perform in a real life. So once they are given in controlled setting through equipment simulators, now they are ready for having any of the real life practice. اچھا, اس میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے آپ نے ڈیزائن کرنی ہے ٹریننگ, اور اس کی انوائرمنٹ کیا ہے. ٹریننگ کی انوائرمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں انوائرمنٹ ہم دو چیزیں کہہ سکتے ہیں. ایک اس کی فزیکل فائیڈیلٹی, اور another is psychological fidelity. Physical fidelity says that the environment should be same as in the lab, should be similar. The environment in the lab should be similar to the real work environment. جو ورک انوائرمنٹ ہے اس میں اور لیب کا جو آپ نے سچویشن کنٹرول کی جو سیمولیشن بنائی ہے اس کی انوائرمنٹ, فزیکل انوائرمنٹ سیم ہونی چاہیے. اس میں جو سارے بٹنس ہیں, جو سارے لیورز ہیں, جو سوئچز ہیں, جو ساری گیجز ہیں, جو سارے آپ کے انڈیکیٹر سیم جگہوں پہ ہونے چاہیے. اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کا کی بورڈ ڈفرینٹ ہو جائے, کوئی اور چیز ڈفرینٹ ہو جائے, بٹنس ڈفرینٹ ہو جائیں, تو پھر پرابلم ہوتا ہے. فزیکل انوائرمنٹ اس کی سیم ہوگی تو پھر کیا ہے, لرننگ کے اور اس کے اپلیکیشن کے چانسز ہائی ہوں گے. سائیکولوجیکل فائیڈیلٹی اس کی یہ ہے کہ اس میں جتنی ڈیمانڈس ہیں اور جتنی اس میں فورسز ایکٹ کر رہی ہیں, جتنی اس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, اس کے انپٹس ہیں, وہ سیم ہونی چاہیے, سملر ہونی چاہیے اس کی لیب انوائرمنٹ سیمولیشن میں, اور اس کا ریئل ورک انوائرمنٹ میں جو ڈفرینٹ ایکٹر فورسز ہیں انوائرمنٹ وہ سملر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ نہ ہو کہ آپ نے جو سیمولیشن ہے اس میں کوئی چیز لیفٹ اوور کر دی, اس میں کوئی چیز ایگزامپ نہیں کرنی, ساری چیزیں سیم ہیں. اچھا, یہ الیکٹرانک سیلز رجسٹر سسٹم کی ایک آرگنائزیشن نے ٹریننگ دی, اور اس نے کیا کیا کہ جو سیلز رجسٹر تھے, جو سیلز کاؤنٹر تھے, جس کے اوپر مشین کے اوپر اس نے سارا سکین کرنا اور کمپیوٹر نے وہ سارے اس کے بل کیلکولیٹ کرنا ہے, وہ اس نے کیا کیا, پرانی مشین کو یوز کیا, جو اولڈ مشین تھی اس نے کہا ٹریننگ میں ہم یہ یوز کرتے ہیں. اور اس میں کیا تھا کہ اٹ واز ان سیمولیشن, تو اس میں ایک کسٹمر جو آتا تھا وہ اپنے پک کرتا, یہ ریئل کسٹمر نہیں تھے, یہ ایسے فکشنلز تھے اور کوئی وہاں پریزنٹ بھی نہیں تھا. وہ ایک باسکٹ میں چیزیں آ جاتی تھیں اس کی, جو اس کی سلیکشن تھی وہ باسکٹ میں آ گئی, اور کنویئر بیلٹ نے باسکٹ اس کاؤنٹر تک لے آنے. اب اس نے جو سیلز کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے, سیلز مین بیٹھا ہے, اس نے سارے آئٹمس کو پک کرنا ہے, اس کو سکین کرنا, اور اس کے سارے اس میں شیٹ میں اس کے بل میں ساری چیزیں اپیئر ہوتی جائیں گی.
پھر اس نے کچھ اور کیز پریس کرنی ہے اور ٹوٹل اس کا کر دینا ہے. پھر اس نے کسٹمر کی طرف سے, وہاں پہ کوئی کسٹمر نہیں, سمپل مشین ہے, تو وہ اسے کریڈٹ کارڈ دے گی, کیش دے گی, یا اسے کوئی چیک دے گی. اب اس نے ڈپینڈنگ اپون دا پیمنٹ میتھڈ اس کو پھر پروسیس کرنا ہے, اور پھر اس میں سے اس نے چینج دینی ہے. اچھا, اب اس میں کیا تھا, ایوری تھنگ واز فائن اینڈ دا سیلس پرسنز واز ایبل ٹو لرن دا تھنگس آن دس electronic sales register system. But the moment they were actually taken to the real environment, تو اس میں کیا تھا, they were failed to process these transactions effectively. وہاں پہ problems کیوں آئے, because they were using old machines. اس میں ٹریننگ میں کیا تھی, اولڈ مشین تھے, اس کے بٹنس وہاں پہ نہیں تھے جو جہاں پہ نیو مشینز کے تھے, فرق ہوتا تھا. پھر یہ ہے ایلیمنٹ آف فزیکل فائڈیلٹی. اچھا, پھر اس میں کیا تھا کہ جو اب کسٹمرز کیا تھے, ریئل تھے. کسٹمرز ڈفرینٹ ڈیمانڈس ریکویسٹ کرتے تھے کہ میری چیز میں نے دیکھا سیل پہ ہے, اس کی پرائس کم ہے, اس کی پرائس اس طرح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اس میں سے یہ آئٹم نکال دیں یا ابھی رہنے دیں, میں ایک اور چیز ابھی میں نے اٹھانی ہے. تو اس طرح کی جو ڈیمانڈس تھیں, امپیشنٹلی وہ کھڑے ہوتے تھے کسٹمرز. تو پھر یہ ساری چیزیں ان کو ڈسٹریکٹ کرتی تھی, اور ان کو سیلز جو فورس تھی, سیلس پرسن کو ڈسٹریکٹ کرتے, اینڈ دے ورنٹ ایبل ٹو پروسیس دیز ٹرانزیکشن اسموتھلی. اور پھر اس کا کیا افیکٹ ہوا کہ بیکاز دیر واز ناٹ سملیرٹی ان فزیکل انوائرمنٹ اور سائیکولوجیکل انوائرمنٹ. فزیکل میں بٹن سیم نہیں تھے, اور سائیکولوجیکل میں اس کے اوپر وہ ڈیمانڈس نہیں تھے, کسٹمر کی ریکویسٹ نہیں تھی. کوئی اس وہاں پہ تو جو سیمولیشن میں تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ میں نے یہ چیز بھی پرچیز کرنی ہے, یہ کرنی ہے, اس کی پرائس مجھے بتائیں, اس کی ڈسکرپشن مجھے بتائیں, یہ مجھے بتائیں, فلاں پروڈکٹ فلاں آئٹم کہاں پڑا ہوا ہے, اس کا ویریئنٹ کون سا. تو یہ چونکہ ساری چیز نہیں تھی, ریئل لائف میں وہ ساری چیزیں تھیں, تو دس واز این ایلیمنٹ آف سائیکولوجیکل فائڈیلٹی. So until unless there are similarity with respect to physical and with respect to certain psychological elements, the learning would not occur, or learning would not be applied on the job. Well, this was something about equipment simulators. اور اس میں دوسری اس کی چیز ہے جی business games. Well, business games are also simulations that attempt to present the way an industry, company or unit of a company functions. ٹھیک ہے نا, تو یہ شو کرتی ہیں کہ ایک کمپنی, انڈسٹری یا ایک کمپنی کا یونٹ کیسے فنکشن کرتا ہے. اچھا, اس میں دو طرح کی گیمز ہو سکتی ہیں, ایک انٹر کمپنی گیم ہوتی ہے, ایک ہے انٹرا کمپنی گیمز. انٹر کمپنی گیم میں آپ نے ود ان انڈسٹری آپ کمپٹیشن کیا ہوگا بٹوین ڈفرنٹ کمپنیز. یو ہیو ٹو سلیکٹ یور کمپنی, یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی مارکیٹ, یو ہیو ٹو سلیکٹ پروڈکشن پلانٹس, وہ آپ نے پروڈکشن فیسلٹیز لگانا ہے, آپ نے فائنینسنگ کرنی ہے, آپ نے بندے ہائر کرنے ہیں, آپ نے اپنی ڈلیوری میتھڈ ڈیسائیڈ کرنی ہے, سپلائی چین ڈیسائیڈ کرنی ہے, آپ اپنے کی کسٹمر سلیکٹ کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں, اور اس میں اب کیا ہے, کمپٹیشن پہ فوکس ہے. یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دا ڈفرنٹ کمپنیز اور ود دا کمپیوٹر. ٹھیک ہے نا, تو اس میں کیا ہے, کمپٹیشن کے اوپر فوکس ہے. انٹر کمپنی گیم ہوتی ہے, اس میں ود ان اے کمپنی یو آر ٹو ازیوم دا رول آف اے ہیڈ ود ان اے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ. تو آپ اس پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں جہاں سے انوینٹری کا رول کر سکتے ہیں, آپ مارکیٹنگ کا کر سکتے ہیں, آپ ایچ آر, آپ ٹیکنیک, کسی کا بھی رول کر سکتے ہیں. سو دیز گیمز وڈ لیٹ یو نو دیٹ ہاؤ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس فنکشن, ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے فنکشن کیسے ہوتے ہیں, کیسے آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں, اور کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, کیسے انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں, کیسے انفارمیشن ریکویسٹ کی جاتی ہے, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے کوآرڈینیٹ کر کے چلنا ہے. تو انٹرا کمپنی گیمز کا فوکس ہے کوآرڈینیشن پہ. یہ آپ کی جو انٹرا کمپنی گیمز, اس کا فوکس ہے کوآرڈینیشن پہ, اور جو آپ کی انٹر کمپنی گیمز ہے اس کا فوکس ہے کمپٹیشن پہ. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ how you are to train your employees, whether in terms of competition, whether in terms of coordination. Well, within this intra-company game, one option can be in-basket exercise. ٹھیک ہے نا, ایک گیم یوزلی جو بہت زیادہ کی جاتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں in-basket exercise. Well, this game assesses the trainee's ability to establish priorities, plan, ٹھیک ہے, establish priority, plan کرنا ہے, gather relevant information and make decisions in allotted time. تو جو given time ہے اس میں اس نے
پرائرٹی سیٹ کرنی ہے, پلان کرنا ہے, ریلیونٹ انفارمیشن گیدر کرنی ہے اور ڈیسیجن کرنے ہیں. اچھا اس میں ہے کیا, ایز دس نیم سجیسٹ ان باسکٹ, ٹھیک ہے نا, آپ کو کسی بھی مینیجریل پوزیشن پہ بٹھایا جاتا ہے اور اس کی ان باسکٹ, ٹھیک ہے نا, مینیجر کے پاس کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اس نے دینی ہوتی ہیں. یہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کے پاس چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر وہ ان پہ پرائیورٹائز کرے گا, اسے پلان کرے گا, ریلیونٹ انفارمیشن اور ڈیسیجن لے گا, اور پھر یہ اس کی آؤٹ باسکٹ میں چلی جائیں گی. یہ ان باسکٹ ہے, یہاں پہ چیزیں آ رہی ہیں, اور یہ پھر اب کیا ہے, آؤٹ باسکٹ. اب چیزیں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو دوبارہ جانی ہیں. اچھا یہ یہاں پہ کیا چیزیں آتی ہیں, یہاں پہ اس کو سرٹن نوٹس آ سکتے ہیں, فونز, ٹھیک ہے نا, یہ فون میسج آ سکتے ہیں, ان کو میمو آ سکتے ہیں, اور یہاں پہ جی سرٹن کوئی میلز ہو سکتی ہیں, اور اس میں سرٹن نوٹس ہو سکتے ہیں, اور اس میں کوئی رپورٹس ہو سکتی ہیں. یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ایک مینیجر کی ان باسکٹ میں آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں ریسیو کر رہا ہے مینیجر, اور اب اس مینیجر نے ان چیزوں پہ ڈیسیجن لینا ہے. ویل ہیئر دا ٹرینیز, اس کا سارا پروسیجر کیا ہے سارے گیم کا. دا ٹرینیز آر ٹولڈ دیٹ دے ہیو بین پروموٹیڈ ٹو اے مینجمنٹ پوزیشن اینڈ آر پرووائڈیڈ ود دا بیک گراؤنڈ انفارمیشن اباؤٹ دا آرگنائزیشن. اب اس کو آرگنائزیشن کے بارے میں بیک گراؤنڈ انفارمیشن ملی ہے کہ اس کے پروسیسز کیا ہیں, اس کے پروڈکٹس کیا ہیں, آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں. اسے اس طرح بتایا جاتا ہے کہ سڈن پوزیشن ہیز بین ویکیٹڈ بیکاز دیٹ مینیجر ہیز لیفٹ دا کمپنی, اور اب آپ نے یو آر دا اونلی ون ہو کین فل دیٹ پوزیشن اینڈ وی آر لیفٹ ود نو ٹائم, but you are to immediately work on that position because there are the in basket of that manager is piled up, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے امیجیٹلی اس پوزیشن کو ازیوم کرنا ہے, اور آپ نے اس جگہ پہ جا کے ود ان شارٹ ٹائم آپ نے اس ساری جو انفارمیشن ہے ان باسکٹ میں اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے ڈیسیجنس لینے ہیں. Here trainees would receive the contents of the managers in basket, پھر اس کو وہاں پہ بٹھا کے تو کہا جائے ہاں جی یہ ان باسکٹ میں چیزیں ہیں, آپ نے اس پہ کرنا ہے. Now trainees are asked to read, organize, prioritize and make decisions. اب اس نے ان چیزوں پہ ڈیسیجن کرنے ہیں, وہ ساری چیزیں ریڈ کرے گا, آرگنائز کرے گا, پرائرٹائز کرے گا, اس کے اوپر ڈیسیجن لے گا, انفارمیشن کچھ گیدر کرے گا. سمپل آپ یہ نہ کریں کہ ایک چیز پڑھے اس کے اوپر ڈیسیجن کرنا شروع کریں, ساری چیزیں پڑھیں, پھر آپ کے پاس ایک زیادہ نالج بیس بن جائے گی. پہلے آپ کو کچھ انیشیل انفارمیشن تو دی ہے بٹ اٹس ناٹ دا کمپلیٹ انفارمیشن, سو یو آر ٹو ٹیک ڈیسیجنس, سو یو آر ٹو ویٹ, ہولڈ اینڈ ویٹ, اور ساری چیزیں گو تھرو کریں, اور اس کے بعد ان پہ کیا لیں کہ کوئکلی ڈیسیجنس لیں. Finally, trainee decisions are evaluated by the trained scorers. پھر فائنلی ان کے جو ڈیسیجنس ہیں اس کو ریٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے کتنے اچھے ڈیسیجنس لیے, اور وہ کیا ہے ٹرینڈ جو ریٹرز ہیں وہی کریں گے. اچھا اس میں آپ کیسے کر سکتے ہیں, یہ گیمز کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں. کوئی بھی پوزیشن آپ سوچیں اپنے آرگنائزیشن میں, اس کے پاس دیکھیں کون سی انفارمیشن آتی ہے, جو ایک ٹپیکل ڈے میں انفارمیشن آتی ہے اسے کلیکٹ کر لیں, اور اس کو کہہ دیں کسی بھی مینیجر کو ٹو ٹیک ایکشنز آن دیز ان باسکٹ مٹیریل. اچھا پھر اس میں جو اس پوزیشن کے ہائی پرفارمنس, ٹاپ پرفارمنس ہیں, ان کو پوچھیں کہ جی یہ والا ڈیسیجن ہے تو اس میں کریکٹ ڈیسیجن یا بیسٹ ڈیسیجن کون سا ہے, اور اس بیس پہ ایک ریٹنگ اپنی بنا لیں. Well, this in-basket exercise may prove successful in improving trainee effectiveness and in predicting future managerial effectiveness. تو اس کی جو ٹرینی کی افیکٹونیس اسے اس ٹائم پہ امپروو کر سکتے ہیں, اور یہ جو ان باسکٹ ایکسرسائز کا جو سکور ہے اس کی بیس پہ ہم اس کے فیوچر جو مینیجریل افیکٹونیس ہے وہ اسیس کر سکتے ہیں کہ جو اس پہ زیادہ سکور کر رہا ہے وہ ریئلی ان ریئلٹی شو کرے گا اپنی ہائی پرفارمنس آن دا جاب.
Well, the third option within experiential method is role playing. In the role playing technique, trainees are presented with an organizational situation. तो यहाँ पे एक organizational situation present की जाएगी. Assigned a role or character in the situation. उसमें आपको जो trainees हैं उसको कोई role या character दिया जाएगा. And they are asked to act out the role with one or more other trainees. तो इसमें क्या है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन है, आपको रोल असाइन किया जाता है और आपने वो रोल परफॉर्म करना है विद वन और मोर अदर ट्रेनीज. ठीक है. अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दिस मेथड. द रोल प्ले शुड ऑफर ट्रेनीज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड लर्निंग इंटरपर्सनल. किस चीज़ पे लर्निंग हम कर सकते हैं फोकस, इसमें इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की ट्रेनिंग हम कर सकते हैं और सेलिंग सिचुएशन की ट्रेनिंग कर सकते हैं, नेगोशिएशन की ट्रेनिंग कर सकते हैं इसमें. ठीक है. तो बेसिकली जो रोल प्लेइंग है ना, ये इंटरपर्सनल ट्रेनिंग इसके लिए इफेक्टिव है. तो उसमें हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर सकते हैं, सेल्स सिचुएशन हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, नेगोशिएशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं. इस तरह की जो चीज़ें हैं वो स्किल्स हम ट्रेन कर सकते हैं थ्रू रोल प्लेइंग. ठीक है ना. सो रोल प्लेइंग शुड ऑफर ट्रेनीज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड लर्निंग. तो उसको ऐसी जगह पे कह ले कि आप पुट करें कि उसे पता चलेगा he or she is to discover the situation and he or she is to invent a new method to come out of the situation or to deal the situation in an effective way. तो self discovery करेंगे तो फिर उसकी learning होगी. Well, here we see that information regarding the situation is provided to the trainees. इसमें information उनको दी जाती है. Well, here it provides an opportunity to practice and learn interpersonal skills. इसमें क्या है, चूंकि प्रैक्टिस होती है, so फिर it provides an opportunity to learn interpersonal skills. The value of this technique is enhanced by conducting a feedback session that is followed a role play. जो उसके बाद जो feedback session होता है कि जो however you performing in that situation, उसके ऊपर आपकी गुड परफॉर्मिंग के जो सारे एलिमेंट्स है और आपकी पुअर परफॉर्मेंस कहाँ पे थी उसको डिस्कस किया जाए तो फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी और लर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है. वेल, द रोल एपिसोड्स मे बी वीडियो टेप. इट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन कि आप रोल प्ले करवाएं उनसे और उसको वीडियो कर लें, वीडियो बना लें उसकी. अब रोल प्लेस कैसे, आप इसके एक बॉस को और एक सबॉर्डिनेट को कर दें. इनकी कॉन्फ्लिक्ट आ गया किसी भी चीज़ पे, जो सबॉर्डिनेट उसने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए फलां वीक में, अब बॉस कहता है कि नहीं जी वहाँ पे तो हमारा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, सो यू आर नॉट अलाउड टू अवेल दिस लीव ऑन द सेड वीक. अब इस चीज़ को कैसे आप सॉल्व करेंगे, दोनों को कहें कि जी आप एक दफ़ा बॉस बने एक दफ़ा सबॉर्डिनेट, फिर उसे कहें आप सबॉर्डिनेट बने दूसरा बॉस बने. तो उनको कह लेगी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू लर्न द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ ऑफ द पोजीशंस. दोनों के क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या नीड्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा. आप इसमें अच्छा, ये जब आप उनको रोल दे रहे हैं फिर उसकी वीडियो बना लें और उसके बाद वीडियो चलाएं और उसमें से देखें कि जी हाउ वर यू परफॉर्मिंग एक्चुअली. सो इट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दीज ट्रेनीज टू लर्न बाय देयर बिहेवियर, बाय इन्वॉल्विंग इन सेल्फ डिस्कवरी और बाय एक्चुअली वॉचिंग देयर वीडियोस. अपनी वीडियोस देख के तो फिर बंदा और ज़्यादा सीखता है. Here we can see that the more meaningful the exercise, the higher is the level of participant focus and intensity. जितनी अच्छी एक्सरसाइज होगी, मीनिंगफुल एक्सरसाइज होगी, उतना ही पार्टिसिपेंट का फोकस और उसकी इंटेंसिटी होगी. ठीक है. आप सेल्स टेक्निक, सेलिंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें सेलिंग सिचुएशन के रोल्स प्ले करवाएं. ठीक है ना. आप उससे बताएं कि की क्लाइंट्स को कैसे आप चीज़ बेचेंगे, एक न्यू कस्टमर को आपने कैसे अप्रोच करना है, एक कस्टमर जो आपसे कह लें कि नाराज़ हो गया उसको आपने कैसे अप्रोच करें. तो जितना ज़्यादा कह लें कि मीनिंगफुल होगी एक्सरसाइज, उतनी ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेंट्स की फोकस और इंटेंसिटी होगी. अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं जी. लिमिटेशंस ऑफ द रोल प्ले मेथड. Here we see the limited scope of transferring the learning to the job site. अब क्या है जी, वो तो रोल प्लेस थे ना. अब रोल क्या, आप एक क्लासरूम या कॉन्फ्रेंस रूम में करवाते हैं,
اب ایکچول یہ کیسے جاب پہ کیسے کرنا ہے یہ تو ڈفر کرتے ہیں. اب آپ نیگوسیشن یا آپ انٹرپرسنل کانفلکٹ ایک باس کے ساتھ وہ تو آپ کر لیتے, لیکن ایکچوئل جب ہوگی تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے نہیں کہ اگر میں نے تھوڑی سی بات کی تو میرا تو پھر کہانی بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اس میں لرننگ کی ٹرانسفر آف لرننگ کی کیا پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں لمیٹڈ اسکوپ ہے, تو آپ نے ایسی چیزیں ڈیزائن کرنی ہے, رولس ایسے ڈیزائن کرنی ہے ویئر از دا ہائر چانسز آف transfer of learning. Well, we see that trainees may feel intimidated by having to act out as a character. ٹھیک ہے نا, تو اس کو اب ہر کوئی تو ایکٹنگ نہیں کر سکتا نا, یہ تو ایکچولی ہم اسے ایکٹنگ کروا رہے ہیں, رول پلے کروا رہے ہیں, تو یہ ایک کہہ لیں کہ تھریٹننگ سی سچویشن ہو جائے گی. اور پرٹیکولر جب آپ کہیں گے ویڈیو ٹیپ ہوگا تو اس وقت تو بہت سارے لوگوں کو اس سے کہہ لیں کہ بڑی ہیزیٹیشن ہوگی. They won't be actually going to play this role, or they won't be allow you to videotape the situation. اچھا, یہ ایک اس کی ہے. پھر participants may perceive it as fun and games which may interfere with other learning. تو یہ نہ ہو کہ لوگوں کی فوکس اس پہ ایز فن ہو جائے, ایز ایکٹیویٹی ہو جائے, اور اس میں تو لرننگ کا ایلیمنٹ سمپل ڈس اپیئر ہو جائے. سو یو ہیو ٹو ایکچولی manage these roles in a way that they provide a real learning opportunity, not as a game or fun activities, rather it should be providing them learning opportunities. اچھا, یہ تھا جی رول پلے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی رول پلے سے ہم نے ڈیولپ کیسے کرنے ہیں, پریزنٹ کیسے کرنے ہیں. ڈیولپنگ میں ہم دیکھتے ہیں جی وی کین کریٹ کریکٹرز کیئرفلی ٹو پروو آور پوائنٹ. کیئرفلی کریکٹرز کریٹ کریں, provide two characters who are going to clash in exactly the way you want. اچھا, provide detailed background on characters' habits, attitude, goals, personalities and mood. اب جتنا زیادہ اسے بتائیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. And on the business restrictions that motivate or restrain them. ساری چیزیں بزنس بھی کی ریسٹرکشن بتائیں, اور اس پارٹیسپینٹس کا جو کریکٹر ہے اس کے بھی ساری پرسنالٹی, ہیبٹس, ایٹیچیوڈ, ساری چیزیں بتائیں. اچھا, پریزنٹ ایسے کیسے کرنا, ٹیک دا ٹائم ٹو انٹروڈیوس دا سچویشن, گیو ٹرینیز اینف بیک گراؤنڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایٹ اسٹیک, دین اسائن دا رولس, رول اسائن کریں, اینڈ میک شیور دیٹ پارٹیسپینٹس انڈرسٹینڈ یور انسٹرکشنز, کہ آپ کی انسٹرکشنز پراپر کنوے ہو گئی ہیں. If you plan to use observers to provide feedback, have each of them use an observation sheet to look for key behaviors and to respond to key aspects of the performance. اگر آپ نے ریٹ کروانا نا observer سے تو پھر اس کو بتائیں کہ کون کون سے behavior اس میں important ہے, اس behaviors کو write down کریں اور اس کے اوپر frequency note کرائیں observer سے. After the performance, always discuss what happened. Discuss کرنا ہے, this is how learning takes place. Ask questions of each player. ہر بندے سے آپ نے کوشچن پوچھے, and have the group advise the players. اور سارا گروپ آپ ڈسکشن کرے. You have to encourage discussion, challenge them with alternatives. What would happen if we are taking this approach. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری چیزیں تھیں how we can improve the development and presentation of role plays. Classroom training میں next method ہے جی behavior modeling. Here trainees observe a model performing a target behavior correctly. It is usually on a video or DVD. تو یہ کیا ہے, it makes use of behavior modeling جو ہم اپروچ کہہ رہے ہیں, یہ social learning theory کو یوز کرتی ہے. It's based on the principle of social learning theory. Well, جب آپ نے ویڈیو دکھا دی اسے یا ایک آئیڈیل بیہیویئر دکھا دیا ہے تو پھر کیا, نا ڈسکشن آف دا کی کمپونیٹس آف دا بیہیویئر وڈ بی اسٹارٹیڈ. پھر آپ ڈسکشن کریں کی کمپونیٹس آف بیہیویئر کہ اس ایکٹر نے یا اس پرٹیکولر کریکٹر نے کیسے پرفارم کیا. پارٹیسپیٹ دا ٹارگیٹ بیہیویئر تھرو رول پلئنگ. پریکٹس کرنا ہے, پریکٹسنگ, سیکنڈ پوائنٹ ریپیٹ کرتا ہوں. نیکسٹ یو ہیو ٹو پریکٹس دا ٹارگیٹ بیہیویئر تھرو رول پلئنگ. پھر ان کو کروائیں وہ چیزیں کہ آپ رول پلئنگ کے تھرو یہ چیزیں کریں, بتائیں کہ سیل کیسے کرنی ہے یا نیگوسیشن کیسے کرنی ہے, تو ان کو کہیں اب آپ خود اس چیز کو کر کے دیکھیں. دین ریسیو فیڈ بیک اینڈ ری انفورس فار دا بیہیویئر دے ڈیمونسٹریٹ. پھر آپ نے ان کو فیڈ بیک دینی ہے اور اگر وہ ڈیزائرڈ بیہیویئر شو کریں تو اس کو ری انفورس کرنا ہے سو دیٹ دے آر ریپیٹڈ اگین اینڈ اگین.
اچھا یہ جو بیہیویئر ماڈلنگ ہے اٹ از اپروپریٹ فار لرننگ انٹرپرسنل اسکلس. ٹھیک ہے نا, یہ انٹرپرسنل اسکلس کے لیے جو لوگ آبزرو کر سکیں, جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اس میں جو چیزیں انوالو ہیں اس کے لیے انٹرپرسنل اسکلز اینڈ بیہیویئرس کے لیے یہ زیادہ سوٹیبل رادر دین ٹو ڈلیور فیکچوئل انفارمیشن. تو فیکچوئل انفارمیشن کے لیے آپ کوئی اور چیز کر سکتے ہیں, لیکچر کر سکتے ہیں یا کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ کر سکتے ہیں. انٹرپرسنل اسکلس اور بیہیویئر کے لیے یہ بیہیویئر ماڈلنگ زیادہ اپروپریٹ ہے. Well, and organizations employ learn from observing supervisors, managers, union leaders and co-workers who serve as role model. تو employees کیا کرتے ہیں آرگنائزیشن میں ورک ایکٹیویٹیز اور ورک ایکٹیویٹیز سیکھتے ہیں دوسرے لوگوں سے, اپنے باس سے, کولیگ سے, یونین لیڈر سے, سی ای او سے, دوسرے مینیجر سے سیکھتے ہیں by simply observing them. So if they can learn from these managers by simply observing, then why we cannot actually provide them these opportunities within a training session. تو ٹریننگ سیشن میں ہم اس چیز کو اپلائی کرنا ہے کیونکہ وہ رول ماڈلس ان کے ہوتے ہیں اور ان کو دے کے وہ آبزرو کر کے تو سیکھتے ہیں. ہم اس چیز کو پھر یوز کرتے ہیں یہ بیہیویئر ماڈلنگ ٹریننگ میتھڈ میں. اچھا اس میں فائنل ہے جی کلاس روم ٹریننگ کی ایکسپیرینشیل میتھڈ. فائنل کی اپروچ ہے آؤٹ ڈور ایجوکیشن. Well, it includes work teams being involved with outdoor games, orienting, rafting and rope courses. So اس میں different activities ہوتی ہیں. It focuses on the development of teamwork and leadership skills using structured outdoor activities. It's also known as wilderness training or outdoor training. تو outdoor education میں simple ان کو کسی outdoor place پہ لے جا کے, ٹھیک ہے نا, کسی ہل اسٹیشن پہ لے جا کے, کسی کلب میں لے جا کے, تو ان کو یہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جاتا ہے. اس میں ڈفرنٹ روپس انوالو ہوتے ہیں, ڈفرنٹ کلائمبنگ, ہائکنگ, اس طرح کی چیزیں انوالو ہوتی ہیں, ٹیم ایکسرسائز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کا مین پرپز یہ ٹیم بلڈنگ یا گروپ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس میں گروپ جو اسکلس ہیں, گروپ ڈیولپمنٹ اور ٹیم بلڈنگ, وہ چیزیں اس میں زیادہ ٹیچ کی جاتی ہیں. In order to be successful for outdoor education, exercises should be related to the types of skills that participants are expected to develop. اس سے related ہونے چاہیے. After the exercises, a skilled facilitator should lead a discussion. Discussion کس طرح ہونی چاہیے? What happened in the exercise, what was learned, and how events in the exercise relate to the job situation, and how to apply what was learned on the job. تو یہ آؤٹ ڈور ٹریننگ سے کچھ ریئل لائف ایکسپیرینسز بندہ لرن کرتا ہے. ریئل لائف ایکسپیرینسز. ایک امپلائی جو ٹیم بیہیویئر میں پور ہے, جس کا ٹیم بیہیویئر بہت کم ہے, اسے آؤٹ ڈور ایجوکیشن پہ ایک کمپنی نے سینڈ کیا کہ جی آپ جائیں آؤٹ ڈور ایجوکیشن. اب آؤٹ ڈور ایجوکیشن کیا تھی, وہ ڈفرنٹ روپس کے اوپر اسے کلائمب کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, راک کلائمبنگ تھرو روپس کرنی ہے. اب وہ کیا تھا, ایٹ ٹائمس بندہ گرتا ہے نیچے, فری فال کرتا ہے, اور اس کو پھر کیا کرنا, کیچ کرنا ہوتا ہے, دوسرے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں. اب یہ کوئی بندہ اس وقت پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا اس آؤٹ ڈور ایکسرسائز میں until unless that person believes or trust in the co-workers, teammates, colleagues میں جب تک آپ کا ٹرسٹ نہیں کہ they would be catching me in a safe way, تو تب تک آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہر بندہ آپ کو صحیح کیچ کر رہا ہے, یہ مل کے صحیح کیچ کر رہے ہیں, اینڈ یو آر سیف, یو آر فری فرام اینی انجری, سو یو ایکچولی ٹرائی ٹو ڈیولپ دس انٹرپرسنل ٹرسٹ. ٹرسٹ جب آتا ہے دین یو اسٹارٹ دس ٹیم بیہیویئر. ٹیم بیہیویئر آپ کو تب بنتا ہے. تو آپ نے سمپل یہ نہیں کرنا کہ اس کو ڈیزائرڈ بیہیویئر میں جو اس کے امپیڈمنٹس ہیں اور اس کے بوٹل نیکس اسے ریموو کریں. اس میں اس کی بوٹل نیکس کیا تھی, اس کا انٹرسٹ, ہی واز ہیونگ لو ٹرسٹ آن دا ادر ورکرز. جب آپ نے اسے ٹرسٹ دے دیا پھر اب وہ افیکٹونیس اس کی آئے گی ٹیم ڈیولپمنٹ, ٹیم بیہیویئر میں, بیکاز نو ہی از گوئنگ ٹو ٹرسٹ ہز کولیگز, ہز ٹیم ممبرز. تو یہ کیسے ہوئی, اٹس بائی دا وے آف دیز آؤٹ ڈور ٹریننگ. اچھا آؤٹ ڈور ایجوکیشن میں اٹس بیسٹ سوٹیڈ فار ڈیولپنگ اسکلز ریلیٹڈ ٹو گروپ افیکٹونیس سچ ایز سیلف اویئرنیس, پرابلم سالونگ, کانفلکٹ مینجمنٹ اینڈ رسک ٹیکنگ. Well, HRD professionals should ensure that proper assessment and evaluation are included in any such program. اس کی پھر proper evaluation ہونی چاہیے, assessment evaluation ہونی چاہیے اس میں. اچھا یہ تھا جی کلاس روم میتھڈ کے بارے میں. Now we are to start our discussion on computer based training. Well, computer based training
trains employee यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन जब यूज करके ट्रेन करते हैं इसे हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग दैट इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। Well, it's a general term referring to the training provided in part or whole through the use of a computer. Well, it can be conducted using either a classroom or an individual self-paced format. ये क्लासरूम में भी हो सकती है और सेल्फ पेस्ड फॉर्मेट पे भी हो सकती है। सो इसको जब आप क्लासरूम में यूज करते हैं सबको एक ही दफ़ा इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो ये क्लासरूम मेथड हो जाएगा। अगर सेल्फ पेस्ड हो जाएगा तो फिर ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में आ जाएगी। अच्छा, कैन बी ऑलमोस्ट लिमिटलेस इंटरप्ले बिटवीन इंस्ट्रक्टर लेड एंड इंडिविजुअल बेस्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है इंस्ट्रक्टर लेड और इंडिविजुअल बेस्ड ट्रेनिंग के दरमियान में ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, इसकी जो अर्लियर वर्जन था वो था पेपर बेस्ड सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग। तो इसमें क्या था, बिफोर 1980s मोस्ट ऑफ सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग वाज पेपर बेस्ड। कल्चर सिमुलेटर ट्रेनिंग फॉर अमेरिकन ट्रैवलिंग टू पर्टिकुलर कंट्रीज। तो एक कल्चर पे ट्रेनिंग उन्होंने डिज़ाइन की कि वो वाले अमेरिकन ट्रेवल्स जो डिफरेंट कंट्रीज जाते थे, किसी ने ग्रीस जाना, किसी ने जापान जाना, किसी ने जर्मनी, नॉर्वे, तो सबका कल्चर डिफरेंट है। तो फिर क्या जी, हेयर ट्रेनीज वर रिक्वायर्ड टू रीड वेरियस डिस्क्रिप्शंस ऑफ अनदर कल्चर एंड देन मेक चॉइसेस, और फिर ईच रिस्पॉन्स डायरेक्टेड द ट्रेनी टू अ पर्टिकुलर पेज इन द वर्कफोर्स। सो इन दिस वे दे वर एबल टू लर्न द कल्चर ऑफ अ होस्ट कंट्री, जहाँ पे वो जा रहे थे उसका कल्चर वो सीख लेते थे बाय दिस पेपर बेस्ड सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग। अच्छा, फिर ये इवॉल्व हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, और फिर इसके नए वर्जन्स बनने शुरू हो गए। इसमें अब एडवांटेजेस क्या हैं कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के ओवर अदर मेथड ट्रेनिंग, दैट इट्स इंटरएक्टिविटी, बिकॉज इट्स इंटरएक्टिव, सो इट मिरर्स द वन ऑन वन रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड ट्यूटर। जब आप कंप्यूटर पे बैठ के ट्रेनिंग करते हैं, जैसे आप टाइपिंग सीखते हैं, तो ठीक है, तो ये सिंपल ऐसे ही है जैसे आपको एक इंस्ट्रक्टर दे रहा हो कि ये गलत स्ट्रोक आपने गलत प्रेस किया है, ये ठीक है, ये गलत, इस तरह। तो ये वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन हो जाता है बिटवीन स्टूडेंट एंड ट्यूटर। अच्छा, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक आपको मिलती है, एंड इट इज़ वेल सूटेड टू ऑन डिमांड लर्नर, जिसने अपनी मर्जी से लर्न करना है ना, अपनी जब उसे टाइम मिले और जिस स्पीड पे वो लर्न करना चाहे, तो ये उनके लिए सूटेड है। अच्छा, इसकी 3 अप्रोचेस हैं। इसमें एक कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, एक इंट्रानेट ट्रेनिंग है, और एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन क्या है जी, इट रेंजेस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वर्कबुक्स यूजिंग ड्रिल एंड प्रैक्टिस अप्रोच टू CD-ROM प्रेजेंटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसमें जैसे मैं वो टाइपिंग वगैरह के कहा ना, या कुछ और चीज़ें हैं जिसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस अप्रोच है, वो है एक इसके एक एक्सट्रीम वो है। दूसरी इसके एक्सट्रीम है CD-ROM पे सिंपल वीडियोस आपको दी जाती हैं। वीडियोस किसी लेक्चर की भी हो सकती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम की हो सकती है, हाउ टू फंक्शन इफेक्टिवली ऑन कैश काउंटर ये हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, दीज कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन टीच बेसिक स्किल्स लाइक मैथ, रीडिंग, टाइपिंग। दे में टीच हाईली टेक्निकल स्किल्स, इंजीनियरिंग की स्किल्स सिखा सकती है, ठीक है ना, और सिमुलेशंस भी इस पे हो सकती हैं। वेल, मेनी प्रोग्राम्स इंक्लूड इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल्स, जो MS वर्ड वगैरह इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल्स के थ्रू सिखाए जा सकते हैं आपको, और जो रिसर्च के या स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं, प्रोग्राम्स, वो सिखाए जाते हैं इंटरएक्टिव ट्यूटोरियल्स के थ्रू। हेयर इसमें एडवांसमेंट कैसे होती है, थ्रू मल्टीमीडिया प्रोग्राम दैट प्रोवाइड मोर अपीलिंग विजुअल एंड ऑडियो कंटेंट। तो इसमें जब सिंपल वो क्या लेके पिक्चर्स के अलावा जब वीडियोस इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक तो आप ट्रेनिंग करते हैं ना, टाइपिंग की ट्रेनिंग करते हैं, उसमें डिफरेंट लेसन वो चेंज हो रहे हैं। जब एक चीज़ में वीडियो इन्वॉल्व हो जाती है कि इसके डिफरेंट, इस कंपनी के ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इस हर डिपार्टमेंट में ऐसे फंक्शन होता है, आपने ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करनी है, हमारी सप्लाई चेन ऐसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें वीडियो के थ्रू दिखाई जाती है विद द एड ऑफ सर्टन वॉइस, ऑडियो कंटेंट भी है। सो इट इज़ रिच, इट्स क्वालिटी इज एनहांस्ड, और फिर उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। Well, we see that many companies have replaced instructor-led courses with CD-ROMs. तो instructor-led courses जो उन्होंने CDs बना ली, और ये effective भी है in terms of cost. अच्छा, इसके advantages क्या हैं computer aided instruction के? In an interactive computer instruction,
इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रेनी रेस्पॉन्सेज, ठीक है। अगर इंटरेक्टिव जो है ना, इंटरेक्टिव कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रेनी रेस्पॉन्सेज, सो कंप्यूटर presents various levels of material until trainee reaches mastery. तो ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन की बेस पे वो कंप्यूटर खुद ही डिसाइड करेगा अब मैंने इसे किस लेवल पे ट्रेन करना, अब इसे कौन से लेवल की एक्सरसाइज ऑफर की जाए। आप इंग्लिश के या इंग्लिश ग्रामर के या आईक्यू के सर्टन वो लेते हैं, टेस्ट लेते हैं इंटरनेट पे, तो वो आपकी जज करते हुए आपकी जो कह लें कि असेसमेंट है, आपके असेस करते हुए आपको फिर रिक्वायर्ड लेवल की एक्सरसाइज देगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर इट अलाउज ट्रेनीज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मेक्स देम सेल्फ सफिशिएंट लर्नर्स, और इसमें आप स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन कंट्रोल कर सकते हैं कि किस पेस पे आपने सीखना है। Well, we can also measure the effectiveness of this computer-based training. This computer-aided instruction की effectiveness कैसे measure हो सकती है? By seeing that productivity and profits have increased. और फिर by taking the cost and benefit analysis. Cost and benefit analysis देख सकते हैं। और इसमें क्या है? It takes less time to learn the same amount of material. इसमें learning जल्दी हो जाती है। और इसके क्रिटिसिज्म क्या है? इट लैक्स अ पर्सनल इंटरेक्शन, इसमें ट्रेनर और ट्रेनिंग का तो इंटरेक्शन ही नहीं है, तो इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं आप सिखा सकते, मे नॉट डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स एंड मे नॉट बी सूटेड टू अनमोटिवेटेड लर्नर्स। जो बूढ़े तोते बैठे हैं उनके लिए ये नहीं है, और जो सीखना नहीं चाहते उनके लिए ये नहीं है, ट्रेनिंग सूट नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में नेक्स्ट ऑप्शन है जी इंट्रा बेस्ड ट्रेनिंग। सो हेयर इंट्रानेट क्या है जी? पहले देखते हैं इंट्रानेट क्या है। इंट्रानेट आर कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर फाइंडिंग, मैनेजिंग, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है जी? जब आप इंफॉर्मेशन को डील कर रहे हैं विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? इंट्रानेट। इंटरनेट है वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के लिए आपको उस कंपनी के जो नेटवर्क है ना उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग यूजेस इंटरनल कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। उसमें जो ट्रेनिंग कंटेंट है आपके इंटरनेट पे आएगा, इंटरनेट पे नहीं। आप एक बैंक जो अपनी ट्रेनिंग डिजाइन करता है, हाउ टू यूज अ न्यू कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो उसके इंटरनेट पे है, इंटरनेट पे नहीं है। इंटरनेट पे आप सारी एक्सरसाइज देख सकते हैं, ये कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, कैसे क्या लेके एंट्रीज करनी है, कैसे हमने फील्ड आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, ये सारे हम देख सकते हैं ओनली ऑन इंटरनेट। अच्छा, इसमें एचआरडी प्रोफेशनल्स का क्या रोल है? दे कैन कम्युनिकेट विद लर्नर्स, ठीक है ना, लर्नर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू दिस इंटरनेट। दे कैन कंडक्ट नीड असेसमेंट विद एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं। दे कैन ट्रांसमिट कोर्स मटेरियल, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मल्टीमीडिया प्रोग्राम। दे कैन एडमिनिस्टर टेस्ट भी कर सकते हैं इसके थ्रू, ये इंटरनेट के थ्रू। अच्छा, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग इज पावरफुल डिलीवरी सिस्टम फॉर मल्टीनेशनल दैट हैव स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। अब इनके लिए आसान है कि इनका इंटरनेट जहाँ जहाँ एक्सेसिबल है वहाँ पे ये ट्रेनिंग हो सकती है। सो इट्स वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। Well, IBT has a features of a multimedia CD-ROM program plus the capability of user to communicate quickly. तो इसमें CD-ROM plus communication के इसमें आ जाता है कि इंटरनेट पे सबकी easy access है, but only on that internet, सबके लिए नहीं है, सिर्फ इंटरनेट यूजर्स के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए। It has certain limitation that mostly pertain to IT, और उसके ऊपर वो क्या लेके ओवरकम कर रहे हैं बैंडविड्थ की या दूसरी प्रोसेसिंग की सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर टेक्निकल चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, उसके ऊपर ये रिकवर कर रहे हैं। इट पुशेस अ टाइम फॉर लर्निंग टू एम्प्लॉइज नॉन वर्क आर ऑफ टाइम। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये लोगों को मजबूर करता है उस टाइम पे लर्निंग पे जब उनका फ्री टाइम होता है, तो लोग फिर फ्री टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ऑन लर्निंग दैट इज एक्चुअली मेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस। तो फिर लोग रिलक्टेंट हैं टू गो फॉर दिस कंप्यूटर इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग बिकॉज दे रिक्वायर देम टू लर्न ऑन देयर ओन वाइल ड्यूरिंग देयर लीजर टाइम। तो फिर इससे थोड़े से लोग हेजिटेंट हैं इस चीज़ से। तो आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि लोग फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स तो लेंगे इस इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग पे, लेकिन बाद में फिर दे मे डिसअपियर फ्रॉम द ट्रेनिंग सेशन। सो एक्चुअली यू आर टू
complement it, you have to actually implement this training in a way that they may complete this intranet based training during office hours. या फिर उसको इंसेंटिव दे दें, जो हमने पहले भी दूसरी चीज़ों में पढ़े थे कि उनको ऑफ टाइम दे दें या उनको कंपनसेशन कर दें या कुछ ऐसे इंसेंटिव दें या इसको लिंक कर दें उनकी फर्दर प्रमोशन के लिए. अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में इसका लास्ट मेथड है जी इंटेलिजेंट कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. इंटेलिजेंट computer assisted instruction. This is actually a step beyond this computer aided instruction. It goes beyond computer aided instruction in terms of flexibility and ability to qualitatively evaluate the learner performance. तो इसमें वो qualitatively इसकी flexibility इसमें ज़्यादा है. किस तरह के जी जो computer aided instruction है उसमें सिंपल उसके learning के levels हैं. ये जी इनिशियल लेवल है, ये मॉडरेट लेवल है, ये एडवांस लेवल है, ये कह ले बहुत ही हाईली एडवांस लेवल है. सिर्फ लेवल्स होते हैं वो आपको एडजस्ट करते थे. यहाँ पे लेवल इससे ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है. एंड इट हैज़ एबिलिटी टू क्वालिटेटिवली इवेल्युएट द लर्नर परफॉर्मेंस. लर्नर की परफॉर्मेंस को वो एवेल्युएट करता है, क्वालिटेटिवली एवेल्युएट करता है. किस बेस पे? बेस्ड ऑन द लर्नर्स रिस्पॉन्स पैटर्न्स, कि वो रिस्पॉन्स कितनी जल्दी देता है, कैसे देता है, एंड बाय एनालाइजिंग द लर्नर्स एरर्स, कि वो एरर कैसे कर रहा है. ठीक है ना, बाय एक्चुअली टेकिंग इनटू अकाउंट दीज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर, they would be adjusting this training on the needs of the training. Acha, well, it provides this intelligent computer assisted instruction provides some of the primary characteristics of a human tutor. तो इसमें कंप्यूटर के साथ वो कोई ह्यूमन एलिमेंट लेके आता है. ये कैसे करता है? It is actually based on artificial intelligence. Artificial intelligence क्या है? It involves engineering some aspects of human thought processes. तो कंप्यूटर के साथ ये ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस को इन्वॉल्व कर देता है और इस तरह ये इसको कुछ ह्यूमन टच देता है. इसको कंप्यूटर को सिर्फ कंप्यूटर एज मशीन ही आपको प्रेजेंट करता है, इसको ऐसे प्रेजेंट करता है एज इफ इट्स अ ट्यूटर. इसको ट्यूटर के तौर पे आपको दिखाता है. और इसमें अब ये क्या करेगा? बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन सर्टन इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आपके असेस करेगा, आपके परफॉर्मेंस, आपके नीड को असेस करेगा और इस नीड को क्वालिटेटिव असेसमेंट के थ्रू, नीड की क्वालिटेटिव असेसमेंट के थ्रू ये आपको एडजस्ट करेगा कि ऑन व्हिच स्टेज यू आर टू लर्न एंड व्हाट आर द फर्दर लेसन्स फॉर यू. और आपको फिर ये स्टेज बाय स्टेज लेके जाएगा. नाउ यू फील दैट इट्स टेलर मेड फॉर योर रिक्वायरमेंट्स और फिर आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इस इंटेलिजेंट कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में. वेल, इट्स इन द एवोल्यूशनरी स्टेज एंड हम ये देख सकते हैं कि जी गवर्नमेंट, मिलिट्री और इंडस्ट्री में ये इंटेलिजेंट कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के जो प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं. दिस वाज ऑल अबाउट कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. हमने इसमें तीन मेथड डिस्कस किए हैं. Now in the end we have to discuss how to choose the training method out of all available training methods. इसमें हमने कहा on the job training, classroom training, computer based training, how to make the final selection. So it should be selected by identifying the type of learning outcome that you want the training to influence. तो आपकी जो लर्निंग आउटकम है उसको देखते हुए आपने करना है कि अगर इंटरपर्सनल है तो आपने रोल प्लेइंग करने हैं. अगर कोई प्रोसीजरल इन्फॉर्मेशन है फिर आप कंप्यूटर बेस भी कर सकते हैं, ऑन द वो जॉब इंस्ट्रक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. सो आपने देखना है कि कौन सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है और इंटरपर्सनल के लिए कौन सा मेथड है, प्रोसीजरल नॉलेज के लिए कौन सा मेथड. इसके ऊपर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रेनिंग मेथड सेलेक्ट किया जाए. Well, it considers the extent to which the learning method facilitates learning and transfers of training. आपने देखना है कि कितनी ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कितनी असिस्ट करता है. Well, you have to evaluate the cost related to development and use of the method. तो आपने इसमें इसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना है कि इसमें इसका बेनिफिट कितना और इसमें कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व हो रही है. फाइनली यू हैव टू कंसीडर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग मेथड. इसकी जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है वो भी आपने असेस करनी है द मोमेंट यू आर गोइंग टू चूज द ट्रेनिंग मेथड. Well, we have completed with this lecture. This was a summary. In this lecture we have discussed certain classroom method
ایکسپیرینشیل لرننگ میتھڈس ہم نے ڈسکس کیے, ہم نے کیس اسٹڈی میتھڈ ڈسکس کیا, بزنس گیمز اور سیمولیشن ڈسکس کیے, رول پلئنگ ڈسکس کیا, بیہیویئر ماڈلنگ, آٹو ٹریننگ, دین وی ڈسکس سرٹن کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. اس میں ہم نے کمپیوٹر ایڈڈ انسٹرکشن پڑھا, انٹرانیٹ بیسڈ ٹریننگ پڑھی, اور ہم نے اس میں انٹیلیجنٹ کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن پروگرام پڑھے, اور فائنلی ہم نے ڈسکس کیا ہاؤ ٹو چوز اے ٹریننگ میتھڈ. یہ اس کی ریفرنس بکس ہیں, افیکٹو ٹریننگ سسٹم اسٹریٹجیز اینڈ پریکٹس, اور اس کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن فریم ورک اینڈ اپلیکیشن. ویل دس واز آل اباؤٹ لیکچر 26. Well, thank you.